नरेंद्र मोदी की एक और पाकिस्तान मुखालिफ चाल और नई दिल्ली और दाइश का बड़ा अहम गठजोड़ जो बेनकाब हुआ है, और मोदी साहब दुनिया भर में इस वक्त क्यों परेशान है। अमेरिकी सदर ने आते ही मोदी को क्यों बड़ा झटका दिया, और फिर वो कहते हैं तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अमेरिका की इंडिया को लाल झंडी, मोदी साहब की परेशानियों में अचानक इजाफा क्यों हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सबी काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव विद सबी काज़मी। नाज़रीन, 10 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए पाकिस्तान एक बड़ी जंग में जो धकेला गया था। इंडियन एजेंसियों ने खौफनाक मंसूबा बनाया था, और सबसे पहले याद होगा आपको कि निचली ज़ात के 40 फौजी मरवाए। पाकिस्तान बाखबर था। इस दफ़ा जो हिंदुस्तान की ग्रेट डबल गेम थी, लेकिन वो बेनकाब हो गई। एक तरफ मोदी सरकार अफगान अमल प्रोसेस को सबोताज करने पर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के मिशन पर अमले पैरा है। दाइश की पुश्तपनाही, दहशत गर्दों की फाइनेंसिंग, ये इसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। किंग्स कॉलेज लंदन में डिफेंस स्टडीज़ के एक जो बहुत बड़े उस्ताद है इवनाश पटवाल, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द ग्रोहों को खड़ा करने की कोशिश की। अफगान अमल प्रोसेस को सबोताज करना और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना भारत का मिशन था। खित्ते में डबल गेम तो उन्होंने बड़े अरसे से जारी थी, लेकिन एक ग्रेटर गेम आपको याद होगा 2019 में शुरू हुई। इब्तदाई नताइज उसके 2020 में आने का हदफ था, लेकिन फिर आपको पता है कोरोना की वजह से उसमें काफ़ी सारे मसाइल आए। अब जो ही 2021 आया है, नरेंद्र मोदी साहब ने जो डबल गेम है, ग्रेटर गेम, इसको दोबारा स्टार्ट किया है। दोहा में अमन को सबसे पहले सबोताज करने की कोशिशें, हिंदुस्तान और दाइश का गठजोड़ सामने आ गया। माजी में इनका गठजोड़ रहा, उसका एक बड़ा सबूत आपके सामने। हिंदुस्तान ने जब काबल में सिखों के गुरुद्वारे पर जो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड हिंदुस्तानी शहरी निकला था। पाकिस्तान में आपको पता है फ़िरका वाराना फसादात की बड़ी कोशिशें हुई, कराची में, और फिर हालिया मच में जो एक वाक़या हुआ, ये सब उस सिलसिले की कड़ी है। एक तरफ बलूचिस्तान में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान में पख्तूनों में बेचैनी फैलाने में मसरूफ़ है। इसलिए वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में मुदाखलत करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप जानने की कोशिश करें कि भारत को हर वक्त पाकिस्तान की जानिब से क्यों ख़तरा रहता है। एक तरफ तो उनके कबूतरों तक से उन्हें मसला है, कबूतर हों, गुब्बारे हों, मतलब खामखा आपको पता है उनका मीडिया दिखा। अब एक नई चीज़ सामने आई, वो उनके फलों से भी उन्हें ख़तरा नजर आया। अभी देखें कि उन्होंने रिसेंटली, अभी एक मजाक की किस्म का बन गया है, कुछ माह के दौरान मुख्तलिफ मकामात और अहम शहरों के जो कि मुसलमानों के नामों से मंसूब थे, वो उन्होंने तब्दील कर दिए। और अब इन्होंने चीन से ताल्लुक़ रखने वाले फल जो ड्रैगन फ्रूट है, उसका नाम उन्होंने बदल कर अपने मुल्क में चेंज कर दिया। अपोजिशन ने शदीद तनकीद की कि आप इस अहम मसले से तवज्जो हटाने के लिए, ये एक तो एक साजिश है, अपोजिशन तो साजिश करार दे रही है। लेकिन मोदी साहब ने दिल्ली की तमाम 127 रास्तों पर बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी, तमाम रास्ते भी बंद करवा दिए, और 10,000 बड़ी क्रेनें भी रखवा दी। और साथ साथ उन्होंने भारतीय फ़ौज के दस्ते भी लाने पर गौर किया जा रहा है। और ये मोदी साहब का वार खुद ही उनके ऊपर आप चल पड़ा है। आपको पता है कि उन्होंने गुरुद्वारे पर हमला करवा के मुसलमानों के साथ कोशिश की, यहाँ पर सिख धरने ने उनके लिए और राह के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। एक दहशतगर्द पकड़कर उन्होंने धरने में पेश पे भी कर दिया, जिसमें एजेंसियों ने बताया कि उसे किस तरह किसानों के 4 बड़े रहनुमाओं को कत्ल करने का टास्क दिया गया था। RSS के गुंडों को पुलिस की वर्दी पहनाकर वो किसानों पर सीधी फायरिंग भी करवाना चाह रहे थे। धरने को मुतनाज़ करके इसको मुतनशर, ताकि इसको मुंतशिर किया जाए और पूरी दुनिया में फिर ये जो ज़िल्लत है इसको कम किया जाए। लेकिन आप देखें कि ये उल्टा होगा उनका वार, कि अब इस तहरीक को ना सिर्फ हुकूमती मशीनरी, खुफिया एजेंसी, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के जो चहीते हैं इंतहा पसंद, वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि किसी इस तहरीक को गैर कानूनी करार दे दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मतलब इनके डर से अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था जी किसानों को कि दिल्ली में दाखिल होने की इजाज़त देने या ना देने का फैसला पुलिस करेगी। अब ये देखें, ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि जिसने अभी कुछ अर्सा पहले बाबरी मस्जिद की शहादत पर जो फैसला था, वो इन इंतहा पसंदों के डर की वजह से दे दी। ये लोग डरते हैं, जजेस डरपोक हैं वहाँ। मैं आपको खुल के बात बताता हूँ, कश्मीरी लीडर अफजल गुरु को भी बेगुनाह तस्वर करने को उन्होंने फांसी की सज़ा दी, हालांकि सारी दुनिया, सारी फ़ज़ा उनके ख़िलाफ़ थी। लेकिन अगर जजेस अफजल गुरु को रिहा कर देते तो हो सकता था इंतहा पसंद जो थे वो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही उड़ा देते। इसीलिए इनकी सुप्रीम कोर्ट के भी कारनामों में एक और कारनामा भी अगस्त 2019 में, जब कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के मामले को लटकाया उन्होंने,
سماعت میں اتنی تاخیر کی اور کتنے بڑے بڑے اہم کیسز میں کشمیریوں کو دبانے کچلنے کی آپ کو پتہ ہے یہ ان کی حکومت نے، اور پھر سکھوں کے مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لینے. یہ سپریم کورٹ جو وہاں پر بھی وہ ہماری سپریم کورٹ کی طرح نہیں ہے. تو ان کو معلوم ہے کہ وہ کسانوں کے آگے تو جھک کے ایک دفعہ تو پھر کشمیریوں اور جو بھارتی مسلمان ہیں ان کے سامنے بھی جھکنا پڑے گا. اسی لیے وہ کسی صورت میں آزادی کی دوسری طریقوں میں تاکہ شدت نہ پیدا ہو جائے وہ ان کی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. اب اس دھرنے نے مودی صاحب کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار کیا ہوا اور وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے جلیانوالہ آپ کو پتہ ہے باغ کا دوسرا واقعہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بلوچستان کو الگ کرنے کا خواب دیکھنے والے خود اب سکھوں کے ہاتھوں جو ذلیل ہو رہے ہیں اس وقت. تو ایک طرف تو ان کے لیے رسوائی کا سامان یہاں تیار ہو رہا ہے، اب دوسری طرف جو بائیڈن نے انہیں ایک بہت بڑا جھٹکا دے دیا. آپ دیکھیں کہ موجودہ جو انتخابات تھے وہ ہندوستان کے لیے بڑے اہمیت کے حامل تھے، کیونکہ جو نائب صدر کے منصب پر ہے وہ ایک ان کے والدین جو ہیں وہ کملا ہیرس کے وہ انڈین نژاد ہیں. تو ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید آدھے ساتھ ہی ہمارے جو ہے نا سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جس طرح ہم چاہیں گے اس طرح چلے گا. لیکن ہمیں بھارتی دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیم RSS کے نظریے کے حامل بھارتی نژاد جو امریکن ڈیموکریٹس کو پسند نہ کرتے ہوئے انہیں ٹیم سے دور رکھا پہلے. پھر صدر جو بائیڈن نے RSS اور JP یہ جو ان کی BJP ایسے وابستگی رکھنے والے ڈیموکریٹس کو نظم و نسق کی جو ٹیم سے نکال دیا. پھر ہندوستانی امریکی جس میں سونال شاہ اور امیت جانی کو بائیڈن کی ٹیم سے نکالا گیا، کیونکہ دونوں RSS اور BJP سے تعلق رکھتے تھے. 1 درجن سے زائد جو بھارتی امریکن تنظیموں نے بائیڈن کو نظم و نسق پر زور دیا تھا کہ آپ اپنی حکومت کو ان تعصب پسند لوگوں سے دور رکھیں. تو بائیڈن نے انہیں دور رکھا تھا، اور جو ہی انہوں نے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا بائیڈن پر زور دیا گیا تھا کہ جی آپ یہ مودی حکومت کی جو آمریت پسندانہ حکمرانی ہے اس کے خلاف اپنا اظہار خیال کریں. تو انہوں نے شکنجہ اپنا کس دیا. بھارتی نژاد امریکیوں کا جو بڑا گروپ ہے انہوں نے بائیڈن پر زور دیا تھا کہ آپ مودی صاحب کی حکومت کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ان میں اور اپنی ٹیم میں RSS جیسے جو لوگ ہیں وابستہ ان کو نکالیں، آپ ان کو اپنی ٹیم میں مت رکھیں. پھر ان تنظیموں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب بھارت میں جو اقلیتوں کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی آزادی کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے دلتوں پر جو مظالم ہیں وہ سامنے آپ کے. تو اس گروپ نے بائیڈن کو یہ خط بھی لکھا تھا کہ آپ ہندوستانی جو امریکنز ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے اس بات پہ کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اگر فرض کریں آپ کے تعلقات ہیں تو احتیاط سے رکھیں لیکن کو فارغ کریں. تو اب حالات بدلنے، یہ وہی لوگ تھے جو لابی کر کے لائے تھے یہاں تک. دنیا کی سیاست بدل رہی ہے. مودی صاحب انڈیا کو اکیلا کرنے اور ہر جگہ آپ کو پتہ ہے ان کے جو پروپیگنڈے ہیں وہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے بستی کروانے کے لیے ان کو عادت پڑ چکی ہے. تو اب ان کا تھوڑا وقت گزرنے کے ساتھ ان کی جو طلب شروع ہو جاتی ہے کہ یہ وقت اور حالات کے مطابق اپنی پھر دوبارہ رسوائی کا سامان بنائیں. لیکن اس دفعہ ان کی جو امیدیں تھیں جدھر وہاں سے انہیں پڑ گئی لات. تو باقی حالات انشاءاللہ آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا. لائک شیئر سبسکرائب کریں ویڈیو، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.